कोण तरी थंय इन्वॉल्व जालो, कोण आनी एक परत ब्रोकर आयलो आणि त्या ब्रोकरान जे सगळे गोंयकार, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसतल्यो, सगळे आमदार आसतले, एक्टिविस्ट आसतले, एनजीओ आसतले, मिडिया भाव आसतले, हांव तर खरें म्हणल्यार मिडिया भावांक आज धन्यवाद करता, कित्याक तांणी हो मुद्दो भायर गोंयकारां मुखार हाडलो. ताच्या उपरांत थंय कितें कितें घटना जाल्यो त्यो टायम एंड अगेन मिडियान म्हाका दिसता हे गोंयकारां मुखार दवरल्यो. आणि जेन्ना अखेर हो जेन्ना कोण ब्रोकर आयलो ताणें ब्रोकरान फूल तें यू टर्न मारून आज केस खंय पावल्या तें आमी पळयलें. एक गोष्ट हातूंतल्यान सिद्ध जाता की जे मिडिया रिपोर्ट्स जे आयले, आज आयले 2 दीस पयलीं, आणि पुश वाढत होता in which your alliance partner name is coming. You have seen that? I am not aware of this push. Opposition who करेगा? I put it in the motion. Post is getting viral in which your alliance partner name is coming in the agreement. The connection between the Azgar. Like What connection? विजयन सेटलमेंट कितें केला का म्हाका दिसता ताणें ताचेर क्लॅरिफिकेशन दिल्लें. मेन आमची डिमांड कितें आहा, बाबा हातून कोण इन्वॉल्व आहा, जे स्टेटमेंट पळय चेंज जाता